Yung adlaw mga kasabkon og naa na pud ta karon sa Cabadbaran City, Agusan del Norte kay naa na pud diri mi site nga among isolbi para sa transformer upgrade. O diri mga kasabkon ang taan namin diri kung asa ni agion ang dalan kay naglibog mi sa GPS mong good kay ang dalan na ara sa atbang lang ang site, pero pag abot na mo sa area wala may dalan, maong among gituyok ni kung asa ni jud ni agion. O nakita mi diri dalan hastang gamaya maong amo lang gisulod. Nagtuyok mi diri mga kasabkon ug naabot mi diri sa ilan ni angkol kay diri daw ni agion. Ingon pa si angkol nga magpark lang daw mi diri kay diri man agion ang site pasulod. Maong nagbaktas mi diri nga matudloan mi ni angkol. O bunda silang tubig diri magsab ko no kay nag-awas-awas. Diri mga kasabkon gate luan namin ni angkol og ipasulod diri sa gate. Iya jud mi gi pasulod. Kay diri daw agion. Layo pa diri ang site mga kasabkon og mabakpasunon pa. Mga 500 meters ata gikan sa gate na mong gisudlan padulong sa site jud. Mora jud ni nga mong trabaho ron mga kasabkon o magsurbera kay wala pa may site nga i-upgrade ay. Survey lang jud sa ikaw man ang survey transformer na pod upgrade na. Magwanta na dyan bisan asa kalayo basta nagyo sa site. Nya diri mga kasabkon gitan-aw na namon ning kuan poste transformer o drop wire. Check na mo pila ni kakibi pila ka meters ang drop wire na mo ikuan. Kung dili makita ang transformer kung pila kakibi mga kasabkon mao nga amo lang gitansya murag 15 manggoro or 25 ba nga mong gitanaw diri mga kasabkon ang wire kung pila ka squared ang wire nga gigamit sa service entrance. O yati astang dako sa tuko. Nakuratan may abli. Nindot yung area diri sa compound ni angkol ba. Na si mga kanding binuhi. Mo ni mga kasabkon ng service entrance. Mo ni upgrade na mo. Sunod. O na-mixture na akong engineer yung mga kasabkon para manamig survey diri o maka-uli nami kay sana po oras may maka-uli o mulaos mig kuanani sa Davao. Yes, nang layo pa ni Cabadbaran City to Davao. Diri mga kasabkon kay silaw man ako na lang gitabangan akong engineer o purong sa kuan sa cellphone niya kay basta silawa. O mo lang to mga kasabkon, salamat sa pagtan-aw og amping kanunay. Sunod video na pod mga kasabkon. Salamat.